So, hello everybody. So, today I will discuss about the skeletal system Axial, because I will make another video about the appendicular skeleton. So for now, we will now focus on axial. Okay. So overview. The skeletal system is divided into two parts. So the skeletal system kay divide siya into two parts, which is si axial skeleton and si appendicular skeleton. So mao ni siya si skeletal system kay gi-divide siya into two parts. So remember that our skeletal system is divided into two parts. Okay. So the functions of our skeletal system is there are five functions to our skeletal system. So we have here number one, support, of course. So what does it mean, support? No, so support, which means kanang gisuportahan niya ang atuang body. No, when we stand up, diba atong spine kay mo may mo support na to siya. Okay. And then protection. So what do you mean protection? So si skeletal, si bones mo na mo protect sa atuang organs, such as sa thoracic cage, atuang ribs. Si ribs mo na nag-protect sa atuang heart and sa atuang lungs. Then next is it allow movement. So yes, it allow movement. So nakalihok ta, nakadagan ta, naka-walk ta, naka-swim ta, we can do whatever we want. Musayaw ta tungod ni skeletal system, tungod ni bones. Okay. Next is you have here the storage. So si atong bones, no, is storage na siya sa atuang calcium, sa atuang marrow, sa atuang bone marrow diha. And then next is blood cell formation or hematopoiesis, no, kay diha sa atong buko mag-form sila og dugo diha sa atong medullary cavity. So again, these are the five functions of our skeletal system. We have the support, protection, allow movement, storage, and blood cell formation. Okay. Okay, next is there are two basic types of osseous, which is atong bone tissue. So naay two basic types ang atuang osseous, which is ang atuang bone. No, there are two basic types of osseous or bone tissue. We have here the compact bone. So si compact bone, everyone, mao na siya ang outer. Ay compact bone ganang gahi, no,
Okay, I will discuss it later and I will show you what is compact bone and spongy bone para mas masabtan pa jud nato siya. Compact bone is dense and looks smooth, and then spongy bone. So the spongy bone is spiky, open appearance like a sponge. Okay, wait. So hello, so mauni siya. See, compact bone, no, which is kaning gahi kay si compact bone mo siya ang kaning sa tumbukog, smooth look appearance and very gahi kayo na siya, no, mo na si compact bone, then mauni siya si spongy bone. Wait a minute. So yeah, mo na siya si spongy bone. Oh, spiky look appearance. So si diaphysis, okay, una ta magsugod ani, I will introduce you sa tuang classification of bones by shape. So we have the short bones, no, sa tuang classification of bones by shape. Kaning si short bones, guys, it is a cube shape, no. Kaning si short bones muna siya sa atong wrist, sa atong ankle, sa atong patella, sa atong tuhod, sa atong wrist, sa atong ankle. Muna siya atong short bones, mga gamay nga bones, and looks like a cube shape. Okay, si long bones, of course, it is bones of our limbs, no, taas siya nga bones na manis yung bones. So okay, i-discuss ra ko na siya later. Okay, we will talk about long bones later, no. I will discuss about the long bones after this. Then next is we have the flat bones. So when we say flat bones, ang example alin niya kay si sternum, no, which is on our breastbone, sa atong skull. So si flat bones muna siya ang thin, means nipis, dayon flat, then it is usually curved, no, si flat bones. Dayon next we have the irregular bones. Irregular bones. So when we say irregular bones, means lahi siya for mga buko, no, and bones that do not fit one bone shape. So it is like our kuan siya kaning ang example ani niya kay ato ang vertebrae, ang ato ang spinal column. So ang atong spinal column is an irregular bones. Okay, so here we were now going to discuss about the structure of the long bone. So the diaphysis muna siya ato ang bones length, kani siya, oh wait, damn, kani siya, kana diaphysis muna siya ang length, means katas-un sa tuwang buko. Then si ipip, so kaning si diaphysis, kuan ni siya, muna siya na sa tong humerus, sa tong tibia, sa tong femur, sa tong fibular, naman sa tong, okay, sorry guys. And so we have here the next is periosteum. So si periosteum mo siya nga itong outer covering sa atong diaphysis, no. So sa atong diaphysis, guys, na ay membrane, na siya outer covering, which is si periosteum, kana siya.
Kabantay mo ganang mukaon mo buko guys. Mukaon mo bone. No, niya inyo na siyang kiton. Makabantay mo ng white. No, sa to ang. Kabantay mo ng white. Tinaguman nyo kaon. Kana, mauna siya si perforating or sharpies fiber. Mauna siya sulod sa ato ang periosteum. Okay. So, kana siya si perforating sharpies fibers. There is hundreds of connective tissue fibers there on our periosteum, sorry. So, next we have the epiphysis and related structures. So, si epiphysis, no? Mao ni siya kani dire. Tumuy sa atong bones. Kani dire, kana diha mo na siya epiphysis. The ends of the long bone. So, si epiphysis is covered na siya by a thin layer of articular cartilage. So, tumuy sa atong long bone na ay nag-cover na niya. Na ay nag-protect niya sa atong diaphysis. Ang ga-cover niya kay si periosteum. Underlying niya kay si perforating sharpies fibers, while si epiphysis ang ga-cover niya si articular cartilage. No, okay? Okay, so we have here the epiphyseal line. So, kaning sa epiphyseal line, guys, when katong bata pa ta, when we reach adulthood, okay, ako na lang yan yung when we reach adulthood, mahimo ni siyang epiphyseal line, which is, nahimo ni siya ang scar. No, kay katong bata pa ta, nahimo ni siyang epiphyseal plate, which is, epiphyseal plate, kay nag-grow pa man ta. No, we are still growing, mutaas pa ta. But then, when we reach adulthood, muhunong na taog, taas, then, ang atuang bone, mo leave siya scar, which is muna siya si epiphyseal line. Okay. Next is si endosteum. Wait a minute. Endosteum. Okay, nara si endosteum. So, si endosteum mo ni siya ang inner bony surface of the shaft. Means, from the word endo, naa siya sa sulod sa tuang bukog. Naa siya sa inner, sulod na siya sa sulod, and naa siya sa babaw sa tuang bukog. So, it is covered by a delicate connective tissue. Then next is, we have here the medullary cavity, which is kani siya medullary cavity. So, si medullary cavity is a storage area for red marrow. So, dili si medullary cavity, hollow ni siya, guys. Hollow. And so, kaning si medullary cavity, mo ni siya ang storage area. Diri nagpundong ato ang red marrow. Diri nagproduce og blood cells diri sa ato ang medullary cavity. Then we have here now the yellow marrow, which is kani siya. So si yellow marrow, guys, muna siya ang okay, ako i-explain ha. When we reach adulthood again, ang atong yellow bone marrow ay mo form. Okay, sorry. Katong bata pa ta, ang atong bone marrow, ang color niya is red marrow, no? But when we reach 6 to 7 years old, diha na siya mailisan og yellow marrow. Okay, mao na siya. So si yellow marrow is a
fat. Lipids. No. Fat na siya. Fat na si yellow bone marrow. So, next we have here our bone markings, which is the projections or process, then si depression or cavities. So, si projection guys, mo siya ang mo grow out from the bone surface. It means matubo siya sa gawa sa atong bone. Okay, muna yung example niya. Ang kaning bone markings guys, i-explain na ko ninyo ang bone markings. Mauni siyang kanang diri gani may bawaan nato kung asa si muscle, si tendon o si ligaments naka-attach, no? And also si bone markings kay scarred with bumps, holes, and ridges, which means, and then kanisang sa bone markings, diba na siya bumps, na siya holes, ridges ang mga bones, and so diri sa nato mahibaw-an kung asa ni agi ato ang dugo ug ato ang nerve, asa sila ni agi, dito sila ng agi, no, dito sa mga bone markings. So na-explain na ako sa projections, sa depression or cavities, muna siya ang which are indentations in the bone. So mao ni siya guys, kaning wait a minute. So, sa depressions and openings, muna siya agianan sa ato ang blood vessels ug sa ato ang nerves. Nauna siya kana. Then, si projections, muna siya ang kanang attachment sa atong muscles and sa ato ang ligaments.